ایک ایسا پرندہ جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ کے شعلوں میں ہی مل جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے پر اسرار اور دلچسپ پرندہ سی مرغ یعنی فینکس کے متعلق جانیں گے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سی مرغ نامی پرندے کے بارے میں، جس کا ذکر خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب میں منطق الطیر میں کیا ہے۔ تو چلے جانتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں۔ یہ ایک پرندہ ہے تو اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا انشاءاللہ، تو آپ کو ایک اس سے سبق بھی ملے گا انشاءاللہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ ایک ایسا پرندہ جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ کے شعلوں میں ہی مل جاتا ہے۔ اس کی زندگی لافانی ہے، وہ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے۔ کیا عربی داستانوں کا یہ پر اسرار پرندہ صرف ایک افسانہ ہے یا قدیم زمانے میں یہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے پر اسرار اور دلچسپ پرندہ سی مرغ یعنی فینکس کے متعلق جانیں گے۔ دنیا میں انواع و اقسام کے پرندے موجود ہیں جو اس کائنات کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں، لیکن ان میں ایک پرندہ ایسا ہے جو اپنی دلچسپ اور حیران کن خصوصیت کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، جسے سی مرغ یا فینکس کہتے ہیں۔ لوگ اسے فائر برڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عربی یا فارسی میں اسے عنقا یا ققنس کہتے ہیں، آریہ لوگ اسے امر پکشی اور ترکی اسے تغرل یا ہما کہتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنی غیر معمولی لمبی عمر کی وجہ سے مشہور ہے۔ دراصل اس کی زندگی لافانی اور نہ ختم ہونے والی کہی جا سکتی ہے۔ اس پرندے کے متعلق مشہور ہے کہ یہ پرندہ 500 سے 600 سالوں تک زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور پھر اسی راکھ سے اس کے نسل کا نیا پرندہ جنم لیتا ہے۔ اس پرندے کے متعلق ہر تہذیب اور قوموں میں مختلف کہانیاں موجود ہیں، خواہ قدیم چین ہو، فارس ہو، بھارت ہو یا عرب ہو۔ مورخین کے مطابق سی مرغ پہلے عرب کے علاقوں میں پایا جاتا تھا اور عرب کے اونچے اور ویران پہاڑی چوٹیوں میں اس کا بسیرا تھا۔ یہ پرندے کوہ قاف میں رہتے تھے، جو قدیم دور کا ایک پر اسرار اور طلسماتی شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پرندے نے کبھی زمین کو نہیں چھوا اور یہ اس قدر اونچائی میں اڑتا تھا کہ اسے کوئی بھی نہ دیکھ پاتا تھا۔ سی مرغ نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے پر جامنی رنگ کے اور دم نیلی سبز اور سنہری ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں کسی بڑے عقاب کے مانند ہوتا ہے۔ سی مرغ دنیا کے تمام علوم سے واقفیت بھی رکھتا ہے اور بہت وفادار ہوتا ہے۔ 5ویں قبل مسیح میں ہیروڈوٹس نے لکھا تھا کہ عربی لوگ ایک ایسے پرندے میں یقین رکھتے ہیں جسے میں نے صرف تصویروں میں دیکھا ہے، اور ہر 500 سالوں بعد یہ پرندہ خود کو جلا کر نیا جنم لیتا ہے۔ سی مرغ کے آنسو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے آنسوؤں میں بہت سے مرض کی شفا رکھی گئی ہے۔ اسلامی تصوف میں سی مرغ کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور صوفیہ اکرام نے اس پرندے کو اپنا موضوع کلام بنایا ہے۔ لہٰذا ایران کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب منطق الطیر میں سی مرغ کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک دلچسپ حکایت موجود ہے، جس کے مطابق ایک دفعہ دنیا کے تمام پرندے، ہر اقسام اور نسل کے چرند و پرند ایک جگہ جمع ہوئے۔ سب نے کہا کہ زمانے میں اس وقت کوئی ملک بھی بادشاہ سے خالی نہیں ہے، مگر ہمارے قوم کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں رائے مشورہ کر کے اپنا ایک بادشاہ مقرر کرنا چاہیے۔ چنانچہ تمام پرندے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس میٹنگ کا آغاز ہوا۔ ہدہد جو اب تک اس میٹنگ سے غیر حاضر تھا، وہ اس اجتماع میں آیا۔ ہدہد وہ پرندہ تھا جسے اللہ نے عقل کامل عطا کیا تھا اور وہ ہر نیکی و برائی سے آگاہ تھا۔ ہدہد نے کہا، اے پرندوں کی جماعت،
बेशक मैं पैगाम रसा भी हूँ और गैब की बातें भी बताता हूँ। मेरे पास कुदरत के इसरार भी मौजूद हैं। मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रह चुका हूँ और उनसे हम कलाम होने का शर्फ हासिल है। मैं तुम सब में ज़्यादा इज्जत और मकाम रखता हूँ। मैं कई वादियों, पहाड़ियों और बयाबानों में रहा हूँ। मैं उस परिंदे को जानता हूँ जो हम सब का बादशाह है। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें उस तक पहुँचा सकता हूँ। बेशक हम सब का बादशाह वही परिंदा है जिसका नाम सीमुर्ग है और वो कोहे काफ के वादियों में रहता है। वो तमाम परिंदों का सुल्तान है, मगर उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा और तवील है। रास्ते में बहुत सारे खतरात, दरिया और खुश्क जमीनें आती हैं। उस रास्ते पर चलना किसी मजबूत दिल वाले का काम हो सकता है। उस रास्ते पर चलने और उस तक पहुंचने के लिए जवां मर्दी की जरूरत है। लिहाजा परिंदों के सुल्तान सीमुर्ग के बारे में जानकर तमाम परिंदे उसको देखने के लिए बेकरार हो गए। उसकी दीदार के शौक ने उनके अंदर जोश व जज्बा पैदा कर दिया। चुनांचा तमाम परिंदों ने उस रास्ते पर चलने का पक्का इरादा कर लिया। सफर शुरू करने से पहले हुदहुद ने उस रास्ते की तफसील बताई। उसने बताया कि उस रास्ते में तुम्हें 7 वादी को पार करना होगा। पहली वादी का नाम इस्तगना है। ये बेनियाजी की वादी है जहां हर चीज की हैसियत कम हो जाती है। दूसरी वादी इश्क की वादी है। इस वादी में जो भी जाता है वो आग बन जाता है। तीसरी वादी तलब की वादी है। इस वादी में तकलीफों और मुश्किलात का सामना होता है। चौथी वादी मुआरफत है। इस वादी के बेशुमार रास्ते हैं जहां चलने वाला खो जाता है। पांचवी वादी तौहीद की वादी है। इस वादी में कसरत भी वहदत नजर आती है और ये रास्ता एक पेचीदा राज है। छठी वादी हैरत की वादी है। यहाँ सिर्फ दर्द और हसरत मिलती है। हर तरफ अफसोस ही अफसोस होता है। और 7वीं और आखिरी वादी फक्र फना है। ये वादी फरामोशी और बेहोशी की वादी है। यहाँ पहुँचने वाला दीवाना हो जाता है और यहाँ गुम होकर रह जाता है। परिंदों ने सफर का आगाज किया। इस सफर में तमाम परिंदे थक कर चूर हो गए। कुछ बीमार पड़ गए, कुछ की हालत बदतर हो गई। बुलबुल, तोता, चकोर, बाज, बोफ और दूसरे अकसाम के परिंदों ने रास्ते में ही हार मान लिया। परिंदों के बालों पर खून आलूद हो गए। वो आहुजारी करने लगे। उन्होंने ऐसा रास्ता देखा जिसकी कोई इंतहा न थी, ऐसा दर्द देखा जिसकी कोई दवा न थी। उनकी कमर टूट गई। हजारों परिंदे तो दर्द और तकलीफ बर्दाश्त न कर पाने की वजह से रास्ते में ही मर गए। उन्होंने हुदहुद से कहा कि हम इतनी मुश्किल वादी को पार नहीं कर सकते। लिहाजा हुदहुद ने उन वादियों के दरमियान एक जगह पड़ाव डाला और तमाम परिंदों को जमा किया। हुदहुद ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सीमुर्ग तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपना रहबर मानकर मेरे पीछे चलते रहो और इन मुश्किलात और खतरात का डट कर सामना करो। याद रखो, अगर दुनिया व आखिरत में लाफानी होना चाहते हो तो तुम्हें उस बादशाह तक पहुंचना होगा। उसके पर की एक छांव तुम्हारी तमाम तकलीफों को खत्म कर देगी और तुम्हारी किस्मत को पलट देगी। ऐ परिंदों की जमात, इस दुनिया में तुम्हें थोड़े ही दिन रहना है, फिर एक दिन तो तुम्हें मौत जरूर आएगी। लिहाजा दुनिया की नजासत में कीड़ों की तरह मरने से बेहतर है कि तुम अपने सुल्तान के बारगाह में जाकर शहीद हो जाओ और इज्जत की मौत मरो। हुदहुद ने कहा, इस फानी दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों से निकाल दो, तमाम ख्वाहिशात कुचल डालो, अपने दिलों को पाक करो, दुनिया की हर चीज से बेनियाज हो जाओ, हौसला को बुलंद करो और इस ख्याली दुनिया से बेजार हो जाओ। परिंदे फिर से हौसला मंद हो गए, हिम्मत बांधा और हजारों लाखों परिंदे सफ ब सफ और कतार दर कतार हुदहुद के पीछे चल पड़े। आखिरकार इस मुश्किल और तवील रास्ते को परिंदों ने पार कर लिया। इस लंबे सफर में सिर्फ 30 परिंदे यहाँ तक पहुँच पाए। इन तमाम वादियों को पार कर लेने के बाद वो कोहे काफ में दाखिल हुए। इस वादी में दाखिल होने के बाद जब उन्होंने अपने आप को देखा तो उनके जिस्म पर बाल ऊपर मौजूद न थे। उनका जिस्म आग में जल रहा था। तमाम परिंदे फानी हो गए थे। दरअसल उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई थी। उन्हें कोहे काफ के एक ऊंची चोटी पर सीमुर्ग नजर आया। जब वो सीमुर्ग के पास गए और गौर से उसे देखा तो उन्हें उसमें और खुद में कोई फर्क दिखाई नहीं दिया।
इस मंजिल तक पहुंचकर ना उनका कोई रहबर रहा था ना रास्ता, वो खुद लाफानी हो गए थे। लिहाजा अब उन्हें पता चल गया कि जिस सीमुर्ग की उन्हें तलाश थी दरअसल वो खुद ही हैं। दरअसल सीमुर्ग के इस हिकायत के ज़िमन में ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने तसव्वुफ का मुकम्मल मुकद्दमा पेश कर दिया है, यानी किस तरह एक बंदा दुनियावी ख्वाहिशात, नफ्स परस्ती, अना और हर चीज़ को नेस्तो नाबूद कर देने के बाद तसव्वुफ के तमाम मंजिलों को सर कर सकता है, और जब इंसान तमाम मंजिल तय कर लेता है तो फना हो जाता है और उसे मारिफत मिल जाती है। माशाल्लाह, उम्मीद है कि आपने मुकम्मल वीडियो देखी होगी। तो जैसा कि वीडियो में ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार साहब ने अपनी किताब मंतकुत तीर में जो एक कहानी बयान की सैमरिक परिंदे के नाम पर, सी मुर्ग परिंदे के नाम पर, तो उम्मीद है कि आपको इससे एक लास्ट में सबक हासिल ज़रूर हुआ होगा। जो सबक ये है कि आप अपनी ज़ाती नफ्सियात को एक साइड पे छोड़ देते हैं, आप अपनी मंजिल की तरफ ध्यान करते हैं, तो फिर जाकर आपको कामयाबी का रास्ता मिलता है।